নমস্কার, আমি স্বপন ইভিএম নিউজ আপনাদের সকলকে স্বাগত। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী তিনি গতকাল সর্বভারতীয় সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে একটা বিস্ফোরক কথা বলেছেন। আমরা সেটাই শুনবো, শুভেন্দু অধিকারীর মুখেই শুনবো তিনি ঠিক কি বললেন। লোকসভা নির্বাচন আর সেই লোকসভা নির্বাচন নিয়ে যখন গোটা রাজ্য গোটা দেশ তোলপাড়, আমাদের রাজ্যের মানুষ একটা ন্যারেটিভ সেট হয়েছে গোটা রাজ্যে যে ভোট লুট যদি না হয়, নো ভোট লুট নো টিএমসি, অর্থাৎ একটাও ভোট লুট হবে না, তৃণমূল কংগ্রেস জিতবে না। এরকম একটা ন্যারেটিভ গোটা রাজ্য জুড়ে কিন্তু তৈরি হয়ে গেছে। মানুষ মনে করছেন যে ভোট লুট না করলে তৃণমূল কংগ্রেস জিততে পারে না। এমনকি তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরাও খুব হতাশ হচ্ছে। তারা যখন দেখলো এই 5টা দফাতে কোথাও ভোট লুট হলো না, তখন তারাও খুব হতাশ হয়ে রয়েছে। এরকম যখন পরিস্থিতি, সেই পরিস্থিতিতে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী তিনি কি দাবি করছেন, লোকসভা নির্বাচনে কতগুলো সিট পেতে পারেন, আমরা শুভেন্দু অধিকারীর মুখে শুনে নিই। शुभेंदु अधिकारी का नाम न केवल बंगाल में बल्कि पूरे देश में चर्चित है। नेता प्रतिपक्ष बीजेपी की तरफ से और राष्ट्रीय राजनीति में ये बड़ी पहचान रखते हैं। आइए बात करते हैं विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव में किस तरह का परिदृश्य यहाँ देखेंगे हम। इस डिस्ट्रिक्ट में जो दोनों सीट है, दोनों मोदी जी की ओर जाएगा। ये तो रुझान मिल रहा था 2021 में। इस डिस्ट्रिक्ट में जो 16 असेंबली सीट है उसका अंदर 14 है दोनों सीट में। 14 में 7 सीट बीजेपी को और 2021 में गया है। और कंटाई सीट में भाजपा का जो वोट है आंकड़ा 50,000 के करीब वोट आ गया है बीजेपी 2021 में। और यहाँ जो तमलुक क्षेत्र है यहाँ भी भाजपा की थोड़ा बढ़त है एज पर द डाटा ऑफ द 2021। और ममता बनर्जी खुद यहाँ चुनाव हारी नंदीग्राम में। ये दोनों सीट भारी मत से भाजपा प्रत्याशी जीतने वाला है। और मोदी जी को जो आंकड़ा 400 उनको मिलेगा, उसमें जरूर कंटाई और तमलुक रहेगा। ममता दीदी की आपने नींद उड़ा रखी है। राजनीति के चतुर चाणक्य के तौर पे आपने ऐसा क्या मैजिक चलाया कि बंगाल में आप एक तरफ से आगे बढ़ने की ओर अग्रसर हैं और सत्ताधारी दल को बड़ी चुनौती मिल रही है। नहीं, ये पूरा श्रेय बंगाल की जनता की मैं देता हूँ। बंगाल की जनता 2021 का चुनाव का बाद 57 बीजेपी कार्यकर्ता के ये लोग मैंने मर्डर कर दिया। 1 लाख से ज्यादा हिंदू को बंगाल से भगा दिया, बीजेपी को वोट दिया। इसलिए इतना अत्याचार किया, उसका बाद भी खास करके नौजवान और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी हिंदू समाज, ये सब एकजुट होकर इस जो भ्रष्टाचारी शासन है, परिवारवादी शासन है, इसका खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। पिछले टाइम जो अपोजिशन का भूमिका असेंबली के अंदर था, वो सीपीएम का हो सकता है, कांग्रेस का हो सकता है, वो सब सेटिंग अपोजिशन था। लेकिन हम लोग 3 साल से असेंबली के अंदर, असेंबली के बाहर पूरा जी जान लगा के ममता जी का और उनका भतीजा का जितना भी भ्रष्टाचार है उजागर किया। और पूरा के पूरा जुडिशियरी में भी बैटल किया, न्याय के लिए असेंबली के अंदर भी हम लोग लड़ाई किया। और सड़क में भाजपा वर्कर ने नवान्न अभियान से लेकर पूरा के पूरा आज तक पूरा संघर्ष चलते रहा। ये संघर्ष का लिए बंगाल का डेडिकेटेड बीजेपी वर्कर को क्रेडिट देना ही अच्छा है। केंद्र में 400 का नारा लेकर आप बुलंद आवाज के साथ पूरे बंगाल में घूम रहे हैं। बंगाल की बात करें तो आपका लक्ष्य इस बार कितना है और कितना मैजिक आपका चल पाएगा? मैं सीधा आंकड़ा नहीं बताऊंगा। हमारी प्रधानमंत्री जी आरामबाग का मीटिंग से 42 में ही अपने अपील रखा है। 42 में तगड़ा प्रत्याशी है हमारा अमित शाह जी ने, जिन्होंने देश का पॉलिटिकल चाणक्य को बताता है। अमित शाह जी आयरन मैन, उन्होंने कुछ दिन पहले एक पब्लिक मीटिंग में बताया, मुझे 30 कमल चाहिए। वी वांट 30 कमल, 30 कमल दे दीजिए। इस साल ममता बनर्जी को हम एक सीएम बना देंगे और जितना भी भ्रष्टाचारी बाकी है उसको जेल के अंदर करागे और जितना भी गुंडा है शाहजहां का माफी, उसको उल्टा झुला के सीधा करने का काम भाजपा ही करेगी। শুনলেন শুভেন্দু অধিকারী কি বললেন। তিনি এই দাবি করছেন যে 42টা সিট তারা দিয়েছেন তাগড়া, এটা কিন্তু খুব সঠিক কথা।
2021-এর বিজেপি, 2019-এর বিজেপি আর 2024-এর বিজেপির মধ্যে আকাশ আর পাতাল তফাৎ। 42টা লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপি যে প্রার্থী দিয়েছে, সেই 42 জন প্রার্থী দেখুন কিরকম চেহারা, আপনি অবাক হয়ে যাবেন। মুর্শিদাবাদ জেলা, যেখানে সংখ্যালঘু 70% মানুষ থাকেন, সেই জেলাতেও 3টে সিটে বিজেপি লড়াই এমন দিয়েছেন যে সেখানে বামেরা পর্যন্ত বলতে পারছে না যে তারা কতটা জেতার মতো রয়েছে, বা বাম কংগ্রেস তারা সেরকম ভাবে তাদের সঙ্গে আমি বলবো পাল্লা দিয়ে লড়াই করেছে বিজেপি। সংখ্যালঘু মুসলিম প্রধান জেলা, যে জেলাতে হুমায়ুন কবির বলছেন আমরা 70% ওই 30% ভাগীরথীর জলে ফেলে দেব, সেই মুসলিম অধ্যুষিত জেলাতেও কংগ্রেস সিপিএম, যেখানে কংগ্রেস দীর্ঘদিন ধরে ক্ষমতায় ছিল, বাম জামানাতেও কংগ্রেস সেখানে তার আধিপত্য বজায় রাখতে পেরেছিল, তৃণমূল কংগ্রেস রাজ্যে সরকার আছে বলে সেখানে তার শক্তি বৃদ্ধি করেছিল, সেখানেও তুল্যমূল্য লড়াই দিয়েছে বিজেপি 3টে সিটেই। এখান থেকেই বোঝা যায় যে বিজেপি কতটা পরিণত রাজনৈতিক দল, এবং পশ্চিমবাংলার দায়িত্ব নেওয়ার জন্য এই দল যে প্রস্তুত হয়ে গেছে, তা তাদের প্রথমে প্রার্থী নির্বাচন এবং এই গোটা প্রচার পর্বটা যদি আপনি খুব ভালো করে নজর করেন, দেখবেন গোটাটা খুব পরিকল্পনা মাফিক, যেভাবে তারা ধীরে ধীরে এগোচ্ছে প্রত্যেকটা দফাতে, যেভাবে তারা পুরো টিমটাকে সাজিয়েছে, এতে বোঝা যাচ্ছে যে রাজনৈতিকগতভাবে বিজেপি তৃণমূল কংগ্রেস অনেক কদম পেছনে ফেলে এগিয়ে গেছে। লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলেও তারই প্রতিফলন ঘটবে, এটা কিন্তু রাজনৈতিক মহলে চর্চা ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে। আমাদের এই সমস্ত বিষয়গুলোর উপর নজর থাকবে, আপনাদের নজর থাকুক ইভিএম নিউজের পর্দায়। ইভিএম নিউজ আপনার কথা বলে। নমস্কার।